त्रिपुरा स्टेट ओएनजीसी की ओर से सिपाहीपारा एडीसी गांव में 70 परिवारों को कंबल वितरित किए गए। आने वाले समय में ज़रूरतमंद लोगों को मदद और स्कूलों में विशुद्ध पानी देने के लिए वे अपनी मदद देंगे, उन्होंने कहा। सुजुग सुविधा करके अब नहीं बड़ो चेरी नाइट होन सका अब न रोगे रोकता बाहर मातो अब न खना वही सिनियां लोगों तास स्कूल बैंक सब गयो के चावो रुपैमानि बागै बेले बेलेना सा स्कूल स्टुडेन्ट लोग बतासा सुजुग सुविधा अंग पढ़नानि बागै आसुनानि रो सा जाखा बेले बेलेना रुपैमानि बागै मेन्दिसिन बरो बेले बेले हामबाय ननि ओ कामनि मु सिपाहीपारा निनि मु सुमारियां রাস্তাঘাট ড্রেন জল এগুলি ওএনজিসি তারপর স্কুল শিক্ষাকে সাহায্য করে ব্যাংক দেওয়া স্কুল এগুলি আগামী দিনে আমাদের আরো বৃহৎভাবে ধরনের প্ল্যান আছে আমরা ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, তার জন্য আমরা খুব হ্যাপি, ঠিক আছে, গ্রামের মানুষের ধন্যবাদ। আগামী দিনে জনগণের নিয়ে এসে এই এলাকা নিয়ে এসে কি বার্তা পাচ্ছে আপনার? আগামী দিনে যেখানে যেখানে ওএনজিসি যাবে, ঠিক আছে, ওখানে এখানে গ্রামের উন্নতি হবে, ঠিক আছে, গ্রামের মানুষের অনেক উন্নতি হবে, রাস্তাঘাট উন্নতি হবে, ঠিক আছে। তো তা নিয়ে পরিকল্পনা আমরা করে এসেছি আগের থেকেও, ঠিক আছে, আগামীতেও করব, ঠিক আছে। আমাদের এখানে যে ইউনিয়ন সেক্রেটারি আছে, ঠিক আছে, বিএমএস ইউনিয়নের সেক্রেটারি, এখানে বিএমএস এর প্রেসিডেন্ট আছে, ওরাও মানে সমাজের পাশে মানুষের পাশে ওরা কাজ করে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমরা চাই সব মিলেমিশে, ঠিক আছে, আমাদের ত্রিপুরাটাকে অনেক ডেভেলপ করার জন্য, মানুষের সাথে পাশে দাঁড়ানোর জন্য, ঠিক আছে। তো সবাই একসঙ্গে মিলে আমরা ত্রিপুরাটাকে একটা মানে খুব স্বর্ণের ত্রিপুরা বানাতে চাই, ঠিক আছে। এখানে ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই, ঠিক আছে, এখানে সব মানুষ এক হয়ে আমরা ত্রিপুরাকে ডেভেলপ করতে চাই, ঠিক আছে। তো এখানে ওএনজিসির তরফ থেকে ব্ল্যাঙ্কেট দেওয়া হচ্ছে, রাস্তাঘাটও নির্মাণ হচ্ছে, ঠিক আছে। তো সব আস্তে আস্তে সব ডেভেলপ হচ্ছে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আপনার পরিচয় স্যার? আমার নাম সিদ্ধার্থ ধর, আমি এই দিকে আছি, ঠিক আছে, বর্তমানে। থ্যাংক ইউ। नोंनि वान समरक तामरक दं नोंनि स्किननि बिसिंथिरावबो कुनु स्रामजांनायनि होनाय दा खाखबो दं एक्चुअली अमहाय दै नों माने दै लामानि लामा रक स्टेट गभर्नमेन्टनि दै सनामजागै दं तमखे दै रंनि हिंकांके जोंहाबो कायसा प्रोजेक्ट सनामानि परावो अमहाय कायसा स्किम रक जागै मानो तमखे अबो बिहा लंग प्रोसेस ओमफ्राय अबो रंबाय हिंकाय बेस अफिसाव कम्युनिकेट मा खायनायखौ ओमफ्राय साइडनि बर'बाय थ्रु साइडनि बर'बो थांमोना तो आंखे लं प्रसेस अब तिरगो सिनि ओएनजिसिनि हयते काम खालायजागै दं जे नोंनि ओएनजिसिनि बखाक्ते गोबांमा रोंनग्रग स्कुलनि बेन्च हयतेबो साइकेल बाइसाइकेल रोजाक दं अरो ओ काबिनो रोगे रगले ताम रोजाखा आरो अब हाय जे अब ताबुक तो अरो जों ब्लैंकेट होनानै बागै फायमानि अबनि सिगाङाव जों सिनि जे अथरिटि रग बाय कोनो कमिउनिकेट खायजाया जे अमहाय बर'नि लोकरंनि नांनु अमहाय दङ होनाय सिनि अथरिटि होना कोनो इनफर्म खायजाया आबन बागै जेफ्रो इनफर्म खायजागा जेफ्रो एप्लिकेशन रोजागा आप्रो सिनि हायर अथरिटि र चिन्ता खायो जे अमहाय रग अ एरिया रग नांकुमानि बर'रंनि सिनि ऑपरेशनल एरिया गाना रग जे बर'रंनि नांमानि आबरो अथरिटि रग आतुगै चिन्ता खायो आमहाय उरो इमप्लिमेन्ट बंगो सार बेले हामबाय सानि सिनिमु आनि बुमु बिरचन्द्र देवमा आं ओएनजिसि एमप्लॉयज इउनियननि जनरल सेक्रेटारि